سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح بخیر، گڈ مارننگ جے اینڈ کے. پرخلوص استقبال آپ سب کا آپ کے اپنے پسندیدہ لائیو شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے آج کے شمارے میں. ناظرین کرام، آج منگلوار ہے، مارچ مہینے کی 2 تاریخ سال 2021. امید کرتے ہیں ہمارے سبھی ناظرین خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوں گے، کیونکہ صحت کا خیال رکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ابھی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آگے چل کے جب عمر بڑھتی ہے تب جا کے جب ڈاکٹر صاحبان آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اب آپ کو واک کرنا چاہیے، تب بہت دقت ہوتی ہے. اگر ابھی سے عادت اس کو بنا لیں تو آگے دقت بھی نہیں ہوگی اور آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ جو فٹ ہے وہی ہٹ ہے. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کے شو میں ہماری یہی دعا کہ تاریخ رات کو روشن دن میں بدلنے والا رب ہم سب کی پریشانی اور تکالیف کو خوشحالی، آسودگی اور خیر و عافیت میں بدلے. آمین یا رب العالمین. اہل دانش کا قول ہے ناظرین کرام کہ گزشتہ کل تو بیت چکا ہے اور آنے والے کل کی صرف امید باقی ہے. ہمارے پاس جو بھی ہے وہ آج ہے اور جو کچھ بھی کرنا ہے صرف آج ہی کرنا ہے. اس لیے آج کے ان لمحات کو غنیمت جانیے. جو کام کل نہیں کر پائے اسے آج کیجیے، بلکہ ابھی کیجیے، کیونکہ کل کی صرف آپ کے پاس ایک امید ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کل تو آئے لیکن ہم نہ ہوں. تو بہتر یہی ہے کہ آج کے دن کو بھرپور جیا جائے، اس کا بھرپور استعمال کیا جائے. جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ پورے انصاف کے ساتھ، پوری لگن اور محنت کے ساتھ وہ کام کریں. آج کے شو میں مسعود منتظر اور ناظمہ رشید آپ کے میزبان رہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. السلام علیکم، گڈ مارننگ جے اینڈ کے ایک مرتبہ پھر آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کے پسندیدہ بریک فاسٹ شو کے ساتھ. نام ہے جس کا گڈ مارننگ جے اینڈ کے. آپ کے ٹی وی سیٹس کے ذریعے آپ کے گھروں تک، آپ کے دلوں تک. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ ساری بات طلب، لگن اور محنت کی ہے. پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں. وہ راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ کی نظر جو ہے منزل مقصود پر ہوتی ہے تب آپ یہ ہنر بھی سیکھ ہی لیتے ہیں کہ راستے پر پڑے پتھروں کو اپنی منزل کی طرف جانے والی سیڑھی کیسے بنانا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو کامیاب شخص ہوتا ہے اس کی کامیابی کے پیچھے کچھ رموز ہوتے ہیں، اور وہ رموز ہم سب جانتے ہیں، جس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے خواب دیکھنا. ہم ان خوابوں کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو آنکھیں بند نہ کرنے دے. فرماتے ہیں اے پی جے عبدالکلام کہ خواب ایسے دیکھو جو آپ کو سونے نہ دے. دوسرا قدم اس خواب کی طرف جو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اس خواب کو پورا کرنے کی طرف آپ کا اٹھایا گیا سب سے پہلا قدم. ایسا بھی کہا جاتا ہے ناظرین کہ منزل چاہے کتنی ہی مشکل یا پھر کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہمارے قدموں کے نیچے سے ہی جاتا ہے. پھر آتی ہے محنت، ہمت اور تسلسل، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہماری کامیابی میں سب سے بڑا رول ادا کرتی ہے وہ ہے ہماری ناکامی. انسان گر کے ہی تو سیکھتا ہے نا. دپان اگر نہیں بچ وس پہ پکان پکان سکت کہیں چھپاکن. تو اکثر ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو ہماری غلطیاں ہوتی ہے، جو ہماری ناکامی ہوتی ہے، ہماری غلطیاں ہی ہمیں آشنا کراتی ہے کہ ہم کہاں پہ جو ہے درست کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، ہم کہاں پہ اپنی غلطی سے سیکھ کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، گرنا کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ گر کے واپس اٹھنا، خود کو سنبھالنا اور واپس سے جو آپ نے خواب اپنی آنکھوں میں روشن کیا ہوا ہوتا ہے اس کو پورا کرنا، اس کو حاصل کرنا. تب جا کے فرماتے ہیں نا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. بالکل، بہت خوب، بہت ہی اچھی اگزامپل دی آپ نے کہ جو
کامیابی کی آپ نے مثال دی, اور کامیابی کے لیے ایک اور عنصر بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ ہے وقت کی قدر کرنا. جس کے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے وہ زندگی میں ناکام رہتا ہے. اب ہمیشہ یہ دیکھا گیا کہ جو کامیاب لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ وقت کا صحیح استعمال کرتے, صحیح مقاصد کا استعمال کرتے, اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وقت کی کمی کا رونا روتے ہیں, جبکہ وقت کی کمی جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ 24 گھنٹے دونوں کے پاس ہوتے ہیں, کامیاب انسان کے پاس بھی اور ناکام انسان کے پاس بھی. کامیاب انسان ان 24 گھنٹوں کا جو استعمال ہے وہ اہم کاموں کے لیے کرتا ہے اور کامیابیاں حاصل کرتا ہے, اور جو ناکام انسان ہے غیر ضروری کام میں اپنا وقت برباد کرتا ہے اور ہمیشہ پچھتاتا رہتا ہے. بالکل صحیح بات, یہی ایک فرق ہے شاید کامیاب اور ناکام شخص کے پیچھے. اور ہم آج کامیابی کی بات کیوں کر رہے ہیں, اس کی وجہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. ایک راز ہے اس کے پیچھے بھی, تھوڑا سا اشتیاق آپ رکھیں اور تھوڑا سا تذبذب ہم یہاں پہ برقرار رکھتے ہیں. فی الحال اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگیں گے کہ ہم سب کو وہ والی کامیابی, وہ والی ترقی عطا کرے جو ہر ایک قسم کے غرور اور تکبر سے پاک ہو, صاف ہو. آمین یا رب العالمین. آغاز میں ہی ہم آپ تک کچھ ضروری معلومات پہنچاتے ہیں, اور آج موسم خشک بنا رہے گا, یہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی ہے. بتایا گیا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں تک موسم خشک تو رہے گا اور ساتھ میں درجہ حرارت بھی اچھا خاصا بنا رہے گا. سری نگر میں 12 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ آج ریکارڈ کیا جا سکتا ہے, اور کم سے کم 1 ڈگری سیلسیس. جموں کی بات کی جائے تو 26 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 13 ڈگری سیلسیس کے ارد گرد رہنے کے امکانات ہے. لائیو ٹیمپریچر سری نگر کا اس ٹائم پہ 3 ڈگری سیلسیس آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. جموں سری نگر قومی شاہراہ کی طرف آئیں تو موسم سازگار اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں آج گاڑیوں کو جو ہے, چھوٹی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی. تاہم ان سے درخواست کی گئی ہے کہ نگروٹا وہ صبح 5 بجے سے 12 بجے تک اور ادھمپور صبح 6 سے 1 بجے تک پار کر لیں. بڑی اور مال بردار گاڑیوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ صرف درماندہ گاڑیوں کو ہی آج سری نگر آنے کی اجازت ہوگی جو ناشری اور رامبن کے بیچ کی درماندہ گاڑیاں ہیں. درخواست وہی کریں گی کہ سفر شروع کرنے سے قبل ایک مرتبہ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کیجیے. بہت ضروری بھی ہے رابطہ قائم کرنا تاکہ تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے بارے میں آپ کو پتہ چلے. اور کیونکہ موسم کے جو پل پل مزاج بدلتے رہتے ہیں, لیکن فی الحال جس طرح سے ناظمہ کہنے کہ موسم خوشگوار رہے گا نا بروز دور, تو سوچے سانی خطر بہتر تھے کہ ذیل موسم خوشگوار آسان چوتھ انسان شنیا بنیانس مجھ تھوڑا مزہ نہ انسان واریاہ چیزن پہ احترام کرن پان خیال پیوان تھاؤن کہ رود رود سڑکن پر آب جمع گھن تمہ سب روزان احتیاط. باقی معاملات مگر ییٚلہِ موسم خۄشک روزِ انسان خوش تو خوشحال تہ روزان تبھی واریاہ کام تہ تتھ منٛز آسٲنی سپدان انسانس. تو پروگرام کس آغاز منٛز اکثر کوشش کران کہ موسیقی ہٕنٛز کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ ڈٲلۍ واتناوو تۄہہِ تامتھ. آز چھِ اسہِ کٲشرِ موسیقی ہُنٛد انتخاب کوٚرمُت. یِم چھِ فاروق احمد گنے تو عبدالغفار کامرانی سٲری خوٗبصوٗرت تہٕ خۄش لگن آواز منٛز اکھ فوک سانگ. ؤلِو وٕچھو یہِ بٲتھ تہٕ تمہِ پتہٕ پکناوو پروگرامُک سلسلہٕ بیٚیہِ برٛونٛہہ. Let's go.
Garmion salas, Yine mutlun garmiyon salas didi darnat rozum pan. Gidi darnat rozum pan Oy didi darnat rozum pan. Gidi darnat rozum pan Peyna payas kuda salas, Alas karay superban peyna payas kuda salas. Alas karay superban Gitna darshu, gitna salas. Alas karay superban Gitna payas kuda salas. Alas karay खुशावा इस्तकबाल तशारनी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हम गुड मॉर्निंग जे के बराह रास्त आप देख रहे हैं और इसके अलावा जो टीवी सेट्स के अलावा आप हमें यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख पा रहे हैं। और नाज़रीन आपको बताते चले कि कल शाम को जो है रिजल्ट्स भी सामने आए और मैं 10वीं जमात की बात कर रही हूँ जो विंटर जोन जम्मू में कल 10वीं जमात के नताइज जो है मंजर आम पे आए हैं। उस हवाले से अगर हम बात करें तो अच्छी खासी पास परसेंटेज रही है 66.56% रही है और एक मरतबा फिर से लड़कियों ने मैदान मार लिया है। और मैं बात करूं परसेंटेज की तो बॉयज की परसेंटेज 64.52 रही है और गर्ल्स की 68.98% रही है। और अच्छी खासी परसेंटेज के साथ जो है हमने परसों देखा कि हमारे जो कश्मीर के रिजल्ट्स भी आए थे जुमा के दिन 10वीं जमात के वो भी अच्छी खासी परसेंटेज के साथ सामने आए 75% थे लगभग और उसमें भी हमारी बच्चियों ने ही मैदान मार लिया जो कि बहुत खुशायन बात है। सभी जो हमारे बच्चे हैं प्यारे प्यारे हमें बहुत अजीज है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो तहे दिल से आप हमारी जानिब से मुबारकबाद कबूल कर लें। और इस साल जो है ग्रेडिंग भी हमने देखी बल्कि पिछले कुछ सालों से मार्क्स को रिप्लेस करके जो है अच्छी खासी पोजीशंस को रिप्लेस करके ग्रेडिंग के हिसाब से जो है मंजर आम पे हमारे नताइज आए। और आपको बताते चले उस हवाले से कि 9421 हमारे जो बच्चे हैं A1 ग्रेड से कामयाब हुए हैं और 11347 बच्चे A2 ग्रेड से। और इसके अलावा जो टोटल बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम के लिए एनरोल किया था उनकी तादाद 75,132 बताई गई है जिनमें से लड़कों की तादाद 38,340 और लड़कियों की तादाद 36,792 है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि इस तादाद में जो हमारे बच्चे कामयाब हुए हैं उनकी शरह 56,384 बताई गई है। इस बार जो है 76% जो है 76.09% ये लड़कियों की परसेंटेज है पास परसेंटेज और जो लड़कों की पास परसेंटेज है 74.04 है। और हमने ये भी मसूद साहब देखा कि अच्छे खासी परसेंटेज तो रही लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स की परसेंटेज रही वो ज्यादा अच्छी रही बनस्पते जो हमारी सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूल्स की 89.82 और जो हमारे सरकारी स्कूल है उनकी 62.76 और कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्कूल भी रहे जिनका कुछ उन्होंने खाता नहीं खोला जीरो पे ही वो आउट हो गए और कोई परसेंटेज रही नहीं बल्कि कोई बच्चा वहां से कामयाब नहीं हुआ। और ऐसे सरकारी स्कूलों की जो तादाद है कुल 12 बताई गई है जिनमें से 4 का ताल्लुक श्रीनगर से 3 का ताल्लुक बारामुल्ला से 1 का बांडीपुरा 1 का कुलगाम और 1 का कुपवाड़ा से है। बिल्कुल सही है लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि जो कश्मीर डिवीजन में जो 26 फरवरी को जो 10वीं जमात के इम्तहान के नताइज का ऐलान किया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और वो कुछ इत्मीनान बख्श भी था और कुछ मायूसकुन भी था। और मायूसकुन जिस तरह से आपने कहा कि कुछ ऐसे स्कूल भी रहे सरकारी स्कूल भी रहे यहाँ पे जो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल 0% रहा। और पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार जो है हमारी बेटियां जो है वो मैदान मार रही हैं उनका कब्जा बराबर जारी है। जो हम टॉप ग्रेड से जब हम बात करते हैं A1 ग्रेड की बात करते हैं वहाँ पे वही सब करते हैं और ये उन बेटियों का हक भी है जो जैसी मेहनत करेगा वो उसी तरीके से अपनी जगह बना लेता है। लेकिन एक बार ये भी है अच्छी बात ये है कि इस बार हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से हम पिछले जो कई बरसों के मुकाबले में देखे कि इस बार जो है तो हमारे ये जो बॉयज जो हैं वो आज जो है खाली 2%-2.5% का ही फर्क है बीच में। अदरवाइज
पिछले सालों के मुकाबले में आज वो थोड़ा ये भी कह सकते हैं कि बेहतर ही है। जी जी, और मसूद साहब, मैंने आगाज में भी जिक्र किया कि ऐसा कोई है नहीं कि हम तफरीक कर रहे हैं लड़कों और लड़कियों नहीं, में। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए दोनों बराबर है, एक समान है और बहुत अजीज है। और लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, थोड़ा सा हम क्रेडिट लेना चाहेंगे, जब लड़कियां कामयाब होती है तो मुझे यकीनन हम सभी लड़कियों को जो है एक फख्र महसूस होता है। और आज की जो मेहमानान हमारे साथ जुड़ी हुई है, 2 प्यारी सी बच्चियां हैं, बहुत फख्र फिलहाल मैं महसूस कर रही हूँ, बाकी मसूद साहब बताएंगे। हाँ, फख्र तो करना ही चाहिए, क्योंकि एक बात तो ये है कि पहले तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो है 2 नन्ही मुन्नी बच्चियां हैं और नाजमा है, तो मेजॉरिटी भी इन्हीं की है। तो उस एतबार से भी आप देख लें। और जिस तरह से हम कहते हैं कि ग्रेड 1 की जब हम बात करें, ए ग्रेड की बात करते हैं, तो जितनी भी जो लड़कियां जो हैं, उनमें ज़्यादा तादाद जो है लड़कियों की है जिन्होंने ये इम्तियाजी जो है ग्रेड हासिल किया है। तो कोशिश हमारी ये थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाएं, यहाँ पे उम्मीदवारों को बुलाएं, उनसे बात करें। लेकिन 2 बच्चों को हम यहाँ पे बुला पाए हैं और कुछ बच्चे जो हैं उनसे हम फ़ोन पे राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे कि उनसे भी हमारी बात हो पाए। तो पहले हमको बता दें कि मेरे दाएं जानिब जो तशरीफ़ रखती हैं आप हैं हफ्जा बुलंद इनका नाम है और बेमिना से इनका ताल्लुक है। बेमिना में ये रहती है, एक प्राइवेट स्कूल में इन्होंने तालीम हासिल की है। और बाएं जानिब का तारुफ आप करा दें कि बाएं जानिब जो हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं गासिया फारूक। और गासिया फारूक जो है गवर्नमेंट स्कूल से इसका ताल्लुक है। गवर्नमेंट स्कूल, क्या नाम है आपके गवर्नमेंट स्कूल का? बड़गाम में हाई स्कूल तो बड़गाम से। आप दोनों को पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद। और आपके साथ साथ वो जो बाकी हमारे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो लड़कियां वो लड़के जिन्होंने ये ग्रेड ए हासिल किया है मैट्रिक्स में, उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद, चाहे उनका ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है या जम्मू डिवीजन से है। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पहले तो आपसे कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफी खुशी हो रही है। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर, सबको खुशी हो रही है मेरी इस कामयाबी। और वैसे आपको? मैं भी तो बहुत खुश हूँ। जब मैंने रिजल्ट सुने तो मैं तो उछल गई थी। पहले तो मैंने रिजल्ट खुद नहीं देखा, इसकी वजह से मुझे ज़्यादा खुशी हो गई। डायरेक्टली मुझे मार्क्स बताए गए, बेटा आपके 500 में से 500 आए। तो मेरी फीलिंग बहुत ज़्यादा, मैं पहले रिजल्ट देखती तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील करती, पर जब मैं डायरेक्टली रिजल्ट सुना तो मैं बहुत खुश हो गई। चलो, सवाल पता ये इसलिए आया था जहन में, क्योंकि जब आप देखें ना, जब कोई कामयाबी इंसान को अचानक से जब आपको रिजल्ट सामने आ जाता है तो एक खास तरह की रिएक्शन पहले होती है ना। तो कैसे, जैसे आपने देखा था वो जब ऐश्वर्या राय जो मिस वर्ल्ड बनी थी, तो कैसा रिएक्शन था? वो फोटोग्राफ कितना वो वायरल हो गया था। तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? मैं सुबह वाव वाली फीलिंग ऑब्वियसली वाव वाली फीलिंग होगी। तो एक्सप्रेशन कैसे थे, बताओ तो सही। बहुत जैसे एक्साइटेड थी। ठीक, अच्छा जी, मिली जुली कैफियत होती है ना, इंसान डरा हुआ भी होता है। हाँ, और टेंशन साथ होता में है। है ना, टेंशन टेंशन काफी होता होती है है। आपका गौर से हम जानना चाहेंगे, वो सारा एक्सपीरियंस हमें बताइए। एक तो पहले ही इंसान बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि रिजल्ट है ही ऐसी चीज। फिर उसके बाद जब ये कानों में आपकी बात आई कि रिजल्ट शुद्रामुद, तो क्यों था उस بہٕ ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ زِ ییٚلہِ مےٚ رِزلٹ بوٗز بہٕ ٲسٕس بِہِتھ گرِ تہٕ مےٚ اوس کزِن گوٚمُت اوٗرۍ، سُہ اوس گوٚمُت دُکانَس پٮ۪ٹھ، سُہ آو اورٕ تٔمۍ ووٚن دوٚپُن یہِ دی رِزلٹ درٛاو، آپ کے 500 میں سے 500 آئے ہیں، وہ بھی 10th میں تھا اور اس کے 494 ہیں۔ تو ہم دونوں بہت خوش ہو گئے۔ ایک میری بہن بھی تھی، اس نے مجھے 1 گھنٹے کے لیے نہیں چھوڑا، اتنے گھنٹے کے لیے گلے لگایا، کیونکہ میرے آئی بلانگ ٹو پور فیملی اور میرے پاپا کو اتنی ایکسپیکٹیشن، میرے اور بھی بہنیں ہیں، وی آر 5 سسٹرز اینڈ بردر، اینڈ میرے پاپا کو اتنی ایکسپیکٹیشنز تھی مجھ پہ، وہ اسے مجھ پہ بہت زیادہ بھروسہ تھا، پر اچانک ایسی خبر سننا کہ 500 میں سے 500 لانا، تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ ہم گھر پہ نہیں تھے، وی آر ان حیدر پورہ، اور یہاں پر ہماری کوچنگ چل رہی ہے، تو میں وہی تھی، تو میری چھوٹی بہن نے پاپا کو فون کیا تو وہ رو رہے تھے، اتنی زیادہ خوشی ہو گئی۔ ہاں، کیا بات ہے۔ فیملی کی بھی وہ حالت اس ٹائم پہ ایسی ہوتی ہے، جتنے بچے اندر کی ڈر خوف، ویسے ہی ہماری فیملی کی بھی ہوتی ہے نا۔ اچھا، آپ بتاؤ حفصہ، جب آپ نے یہ سنا کہ یہ جو کامیاب آپ ہو گئے، تو آپ اس کامیابی کے جو کسی ذمہ دار آپ کسے مانتی ہیں؟ کیونکہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی کامیابی کا باعث بنا؟
سب سے پہلے میرے ٹیچرز، میرے استاد اور میرے پیرنٹس، یہ سب سے بڑا رول رکھتے ہیں میری اس کامیابی کے لیے. ان کے بغیر یہ بالکل ناممکن تھا. وہ لوگ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، میرے ٹیچرز ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں، پیرنٹس ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی ایک دم سے لونیس آ جاتی ہے کہ نہیں ہو پائے گا تو مگر میرے پیرنٹس ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو بہت خوشی ہوتی ہے. میری کامیابی کے پیچھے تو بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے، جہاں سے فرسٹ سے لے کے 10th تک میں ان کے ٹیچرز کا نام کیسے لے سکتی ہوں. پہلے تو میں فرسٹ میں مجھے ایڈمٹ کرایا گیا. مائی مام ایڈمیٹڈ می ان دا گورنمنٹ مڈل اسکول پتلی باغ. وہاں پر میں نے 8th تک پڑھائی حاصل کی. تو 8th کے بعد 8th میں بھی میری فرسٹ پوزیشن تھی. تو 8th میں میرا ایڈمیشن جو ہے آئی واز ایڈمیٹڈ ان دا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ریسنٹلی. اور 10th تک میں جو وہاں تھی تو اس دوران مجھے بہت سارے ٹیچرس نے گائیڈ کیا. فار ایگزامپل کوچنگ کے لیے گئی میں، ونٹر کی کوچنگ کے لیے میں دوسرے اسکول میں گئی. وہاں پر منیب سر، ان کا نام میں لینا چاہوں گی، منیب سر، انہوں نے بہت زیادہ گائیڈ کیا مجھے لائک سسٹر. انہوں نے مجھے وہ سب چیزیں پرووائڈ کی اپنے ٹیچرز سے بھی زیادہ. اور اپنے ٹیچرز کو بھی میں کریڈٹ دینا چاہوں گی جنہوں نے میرا ساتھ ہمیشہ دیا. ان پینڈیمک کرونا میں بھی کرونا کا حال، کرونا نے تو سب کا حال بگاڑ دیا. تو وہ آن لائن کلاسز دیتے رہے. وہ کیا ان کی کیا خطا ہے؟ 2G نیٹ ورک کی وجہ سے سب کچھ ڈسکنیکٹ ہوتا تھا، ان کی تھوڑی نہیں خطا ہے اس میں. تو وہ ہمیں ہمیشہ گائیڈ کرتے رہے، نوٹس پرووائڈ کرتے رہے. سر مجھے یہاں اس جگہ مجھے یہ نہیں آ رہا ہے، تو وہ فون پہ ہی سمجھاتے تھے. تو جو میرے پیرنٹس ہیں انہوں نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا ہے. وہ تو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. پیرنٹس تو کبھی کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑتے، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں بچپن سے ہی. تو ان کے لیے تو مطلب یہ حالات پینڈیمزم جیسے کووڈ-19 کے حالات روز، کبھی لاک ڈاؤن، کبھی بندشیں، بہت طرح کی جو پریشانیاں ہیں. اور اسکول بھی لگ بھگ 18 مہینے بند رہے. تو اس دوران پڑھائی کرنا، پھر یہ تو کمال کی بات ہے. کیسے آپ پھر یہ پڑھائی کرتے رہے اس دوران، کیونکہ سب کچھ بند تھا، باہر تو جا نہیں سکتے تھے. پہلے تو 3 months ہم ٹیوشن جا رہے تھے، پھر آلموسٹ 15 days ہم اسکول بھی گئے. پھر ہمیں پتہ چلا یہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو لاک ڈاؤن ہو گیا. مارچ، اپریل، مئی، جون تک ہم نے اچھے سے پڑھائی کی. آن لائن کلاسز ہمارے ٹیوشن ٹیچر دیتے تھے. امتیاز سر ہمارے ٹیوشن ٹیچر ہے، وہ بہت اچھے ہیں. اور ہمارے اسکول کے ٹیچرز بھی ہمیں آن لائن کلاسز دیتے تھے. تو جولائی میں ہمارے گھر میں تھوڑی پرابلم ہو گئی، کووڈ-19. تو جولائی میں ہم سب کیور ہو گئے. پھر جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، یہ 3 months بھی بہت اچھے سے ہو گئے. پھر جب ہمارا ایگزام تھا نومبر میں، میرا پہلا پیپر میتھس تھا، پھر سیکنڈ پیپر ہمارا SST تھا. تو SST کے ٹائم پہ ہمیں فون آتا ہے. میرا انکل یہاں نہیں رہتے، وہ بارہمولہ میں رہتے ہیں. تو ہمیں فون آتا ہے کہ وہ کووڈ کے لیے پازیٹیو ہے. تو ہماری دادی وہ تھوڑی پیشنٹ ہے، کتنی پرابلم ہے ان کو، تو ہمیں ان کو اپنے گھر لانا ہے. تو اوبیسلی یہ ایک نوشن تھا کہ کووڈ پیشنٹس کو دور رکھا جائے ایلڈر سے، کوارنٹین میں رکھنا ہے. صحیح بات ہے. تو ہم نے اپنی دادی کو اپنے گھر لا لیا. تو چاچی کو بھی لا لیا، اور میری کزن ہے ان کو بھی لا لیا اپنے گھر. تو ہم سب نے پریکاشن کے لیے ٹیسٹ کرایا. میرے پاپا نے بھی ٹیسٹ کرایا. تو پھر کزن اور وہ چاچی وہ پازیٹیو ہو گئے. تو انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رکھ لیا، ہم نے ان کو سیلف کوارنٹین رکھ لیا. تو پھر ہم سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے، پاپا بھی تھے، دادی بھی تھی، سب ٹھیک تھے، سب کچھ ٹھیک تھا. تو میری کزن کو اچانک سے بریتھنگ پرابلم ہو گئی. میری کزن سسٹر ہے وہ. تو ان کو ہم نے ہاسپٹل لیا. اسی ٹائم پہ، اسی شام کو، اٹ واز آلموسٹ 10 o'clock، تبھی ہمیں فون آتا ہے کہ آپ کے پاپا بھی میرے پاپا بھی جو پازیٹیو ہے کووڈ کے لیے. تو سب شوق میں تھی کیسے ہو گیا یہ، جو سب ٹھیک تھا، اتنی پریکاشنس لیتے تھے ہم لوگ. تو یہ پتہ چل گیا. تو میرا اردو پیپر تھا تب،
تو بہت ڈسٹربنس تھی گھر میں, بہت زیادہ ڈسٹربنس تھی, کچھ پڑھا نہیں جاتا تھا. اس کے باوجود بھی انسٹیڈ آف آل دیز سرکمسٹینسز, وہی میں نے کہا کہ اس پینڈیمک میں پھر پڑھائی حاصل کر, جیسے آپ نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے جو یہ پازیٹیو کیسز بھی تھے, اس کے بعد وہ کوارنٹین کا جو وقت رہتا, اور یہ بھی ہم اکثر اس پروگرام کے ذریعے بھی اپنے ناظرین تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی کہ جو ریسنٹلی جو سروے کیا گیا اس میں یہ دیکھا گیا کہ جموں کشمیر میں جو ہے لوگ 47% لوگ ایسے ہیں جو ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرونا وائرس جو ہے, یہ کووڈ-19 جو ہے, یہ اصل بیماری نہیں ہے, یہ ایک ریئل کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس ایک دکھاوا ہے, بس ایک شوشہ ہے, افواہ ہے, ہمیں اس پہ زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس پہ احتیاط نہیں برتیں گے, ماسک کا استعمال نہیں کریں گے, اپنے آپ کو سینیٹائز نہیں کرتے رہیں گے, ہاتھ صابن سے نہیں دھوتے رہیں گے, احتیاط نہیں برتیں گے جو سوشل ڈسٹینس کے لیے کہا جاتا ہے, تو خدا نخواستہ آپ بھی اس کے شکار ہو سکتے ہیں. اور اب تو اور ہی زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت, جیسا کہتے ہیں کہ جو دوسری لہر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. جی, اور اگر ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارا یہ سال بھی کووڈ کی نظر ہو تو درخواست یہی کریں گے کہ یہ ملا جلا جو ہے ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس وبا سے محفوظ رکھیں. تب جب آپ خود کو محفوظ رکھیں گے تب آپ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ پائیں گے. تو ہمارے ساتھ 2 دوست یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں. میں پہلے غوثیہ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گی کہ میں ناظمہ, یہ کیونکہ آپ نے کووڈ کی بات ہم کر رہے تھے تو ہم چاہیں گے کہ کووڈ کے بارے میں جو ابھی تازہ ترین جو ڈیٹیل ہے وہ بھی اپنے ناظرین تک پہنچائیں. تو پہلے ایک وقفے کے لیے میں یہی کہنے والی تھی کہ اس سوال کا ہم جواب دیں گے, لیکن اس وقفے کے اس پار اور کووڈ کے اپڈیٹس بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے وقفے کے اس پار. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش, أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنز, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنز, رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک. براہ راست آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گڈ مارننگ JNK میں. ہمارے ساتھ 2 چمکتے ستارے بھی آج جڑے ہوئے ہیں. حفصہ بلند ہمارے ساتھ موجود ہے اور ساتھ نبھا رہی ہے ہمارا غوثیہ جی. آپ تک جو ہے بات چیت اور پہنچائیں گے, لیکن یہاں پر کووڈ کی اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے چلیں. فی الحال بتاتے چلیں آپ کو کہ کل شام 5 بجے تک جو ہے UT میں کووڈ کے نئے 63 معاملات کی تصدیق ہوئی ہے, جن میں سے 9 کا تعلق جموں سے ہے اور 54 کا تعلق وادی کشمیر سے. اس کے علاوہ مزید 56 ہمارے مزید صحت یاب بھی ہو چکے ہیں, جن کا تعلق جو ہے 18 کا تعلق جو ہے جموں سے ہے اور 30 کا تعلق وادی کشمیر سے. اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچانی ہیں اور بسم اللہ کرن مسعود صاحب. جی, منشی گوڑنک انگریز اخبار یہ سرخی اخ زٕ سرخی باپت سارمہ تہند باپت یہ انگریزی روزنامہ ہے اور پہلی سرخی ہے کہ LG calls for outcome based education system in Jammu and Kashmir, addresses first convocation of Islamic University of Science and Technology. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی, LG inaugurates lays foundation of projects in Srinagar worth ₹26 crores. جی ناظرین, میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اور انگریزی روزنامے سے چند سرخیاں آپ تک پہنچاتے ہیں. پہلی سرخی, لو پرفارمنگ آفیشلز ٹو فیس ایکشن DDC شوپیاں, اور ایک سرخی اسی اخبار سے, فنکشننگ آف کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ریویوڈ ایٹ کپوارہ. اسی اخبار سے اور ایک سرخی ہے, DC گاندربل فیسیلیٹیٹس کلاس 10 میریٹوریس اسٹوڈنٹس. اور یہ جس بچی کی بات ہو رہی ہے, ہم آج شو میں انہیں بھی دعوت دینے والے تھے, لیکن کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ جڑ نہیں پائی. کوشش کریں گے کہ فون کال پر ان سے بات کی جائے. جی, میرے پاس یہ اردو روزنامہ ہے اور اس روزنامے کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. پہلی سرخی ہے کہ ٹرانسپورٹروں کو راحت, کنڈم گاڑیاں تبدیل کرنے کے لیے سبسڈی, 5 لاکھ کی سبسڈی دینے سے متعلق احکامات جاری. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی کہ منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کی مہم وادی بھر میں شد و مد سے جاری ہے. 4 غیر ریاستی باشندوں سمیت 7 سمگلروں کو گرفتار کیا گیا اور نشاور اور 2 گاڑیاں بھی ضبط کی گئیں.
जी नाज़रीन, उर्दू रोजनामा मेरे पास और उर्दू रोजनामे से दो सुर्खियां। पहली सुर्खी, जायदाद टैक्स और ईंधन की कीमतों में इजाफा, अवाम में गुस्सा। और इसी अखबार से और एक खबर, IAS ऑफिसर राहुल पांडे ने महकमा इत्तलात का चार्ज संभाला। अंग्रेजी रोजनामा और सुर्खी है कि प्राइम मिनिस्टर टेक्स फर्स्ट शॉट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। और इसी अखबार की एक और सुर्खी, गुलमर्ग शेव्स एट -6.2 डिग्री सेल्सियस। जी, और मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है, इससे दो सुर्खियां। पहली सुर्खी, JKSSB कंडक्ट्स फेज 3 ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फॉर क्लास 4th पोस्ट। और इसी अखबार से दूसरी सुर्खी, 42,000 कैंडिडेट्स अपीयर इन JKSSB एग्जामिनेशन इन श्रीनगर। DC श्रीनगर कमेंट्स ADCs फॉर ब्रिलियंट सुपरविजन ensuring स्मूथ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस। नाज़रीन, उर्दू रोजनामा मेरे पास है, दो सुर्खियां इस अखबार से भी। पहली सुर्खी है कि तवील अरसे बाद कश्मीर के सरकारी व निजी स्कूलों में फिर से रौनक, 9वीं से 12वीं तक के दर्स व तदरीस का अमल आज से बहाल। तलबा और तालिबात खुश, स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए हैं और कोरोना की रोकथाम के लिए लाजमी इकदाम भी उठाए गए हैं। और इसी अखबार की एक और सुर्खी की, शहरों देहात में ट्रैफिक जाम से लोगों का हाल बेहाल है, बेशतर मकामात पर गाड़ियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, बीमार तलबा और मुलाजमीन वक्त पर न पहुंच सके। जी नाजरीन, ये खबर सुनिएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में दूसरे दिन भी मुस्तहकम। और ये जो है मेरे पास आखिरी रोजनामा है, आखिरी रोजनामे से ये सुर्खी आप तक पहुंचाते हैं, 30 बरसों के दौरान जरी अराजी सुकड़ती गई, बागात बढ़ते गए, 1,54,659 एकड़ अराजी का इजाफा हुआ, मेवे की पैदावार 1,67,129 मैट्रिक टन बढ़ गई। जी मेरे पास ये आखिरी रोजनामा है, ये उर्दू रोजनामा है। और पहली सुर्खी, 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के नताइज, जिला अनंतनाग में कई सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी 0। और एक और सुर्खी, वादी में अब सिक्योरिटी सूरत हाल काफी बेहतर है, जंगजुआना वाकयात, पथराव और मुजाहिरों में कमी वाक़या, फायरबंदी से हद मुतारका पे अमन कायम होगा, DS राजू का बयान। और इसी अखबार की आखिरी सुर्खी जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करने जा रहे हैं वो है बाग गुलिलाला यानी टुलिप गार्डन को 20 मार्च से खोल दिया जाएगा। मुख्तलिफ अनवा के 15,000 फूल लगाए गए हैं, तैयारी जारी है, डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर का बयान। जी, और नाजरीन हमारे साथ जैसा कि हमने आगाज में भी कहा कि दो प्यारी सी बच्चियां मौजूद है, हफ्सा बुलंद और गौसिया जी हमारे साथ मौजूद है। गौसिया जी से हमने सवाल पूछा था कि हम आपसे जानना चाहेंगे कोविड में आपने कैसे तैयारी की? कोविड की वजह से तो हमने तो पहले से ही प्रिकॉशन ली थी, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, अफवाह तो फैल रहे थे, ऐसा हो रहा है, इस गांव में ये हो रहा है, इस गांव में उसको पॉजिटिव टेस्ट आए हैं, पर हमारे खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम पहले से ही प्रिकॉशंस ले रहे थे। तो मेरी पढ़ाई में कोई भी हर्डल नहीं आई कोविड की वजह से, सिर्फ एक हर्डल आई कि गाइडेंस थी नहीं। गाइडेंस की वजह से फिर भी मैंने मेरा कजिन जो है ही हैज रिसेंटली क्वालिफाइड द नीट, मेनली डॉक्टर आसिफ, और उसके पास गई, ही इज माई कजिन, और मैं वहाँ गई तो उसी ने मुझे पढ़ाया, उसी ने थोड़ा सा मुझे गाइड किया और उसी ने मुझे साइंस पढ़ाया। तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी। देयर इज़ ओनली वन हर्डल इन माई स्टडीज, दैट इज़ ऑफ फाइनेंशियल पॉवर्टी। मैं फाइनेंशियली बहुत पीछे हूँ, बैकवर्ड सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ। यही हर्डल मेरी पढ़ाई में आती गई फर्स्ट से आज तक, पर फिर भी मैंने खुद को पीछे नहीं समझा, मैंने हमेशा खुद मेहनत की। सरकार की तरफ से ना प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, उनका फायदा नहीं उठाते, आपने अप्लाई नहीं किया होगा? हाँ, अप्लाई तो करते हैं, तो 2 साल से मिल रही है हमें स्कॉलरशिप, ज़्यादा नहीं, 6,000 वो भी कितना दे सकते हैं, बाकी तो अपने पेरेंट्स पे ही जाता है। जी वो अच्छा, ब्याह का कसम से जब आपने कहा था, जिक्र किया था, क्योंकि हमने पहले जिक्र किया था ट्यूशन का, आप लोगों ने जिक्र किया क्योंकि हालात तो ठीक नहीं थे। तो मेरे ख्याल से इनके मैंने प्रोग्राम के आगाज में जैसे हमने कहा था कि एक और कॉल भी हम लेंगे, एक जो है जिन्होंने ग्रेड A हासिल किया है, अनिका नाम है उनका, अनिका जहरा से हम बात करना चाहेंगे। वो शायद फोन कॉल पे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो
अच्छा, उनके साथ वो रابطہ करने की कोशिश की जा रही है, अभी जुड़ी नहीं है, तो उनसे कुछ ही देर में उनसे हम बात हो पाएगी, तो उनके साथ हमारा रابطہ होगा। तो हम बात कर रहे थे ट्यूशन के हवाले से। तो ट्यूशन आपने कहा था कि 3 महीने तक तो आप ट्यूशन ले पाए हैं, 3 महीने का आपने ट्यूशन लिया, उसके बाद जो है फिर पैंडेमिक की वजह से वो लॉकडाउन में बाकी सारी, तो ट्यूशन आपने लिए। क्या स्कूल में पढ़ाई काफी नहीं थी, आपको लगा कि ट्यूशन की जरूरत है बच्चे को? गाइडेंस तो स्कूल में बहुत अच्छी दी जाती है हमारे स्कूल में, तो अगर ट्यूशन्स की भी कुछ ज़रूरत पड़ जाती है कभी, ऐसे यहाँ कश्मीर में तो कोई भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए क्या हो जाए, तो ट्यूशन्स तो बहुत मस्ट है। क्योंकि स्कूल तो वैसे भी 18 वैसे भी महीने बंद 18 रहे महीने बंद थे, होते हैं। तो ट्यूशन के लिए कहाँ जाते रहे आप, क्योंकि जब तो घर से बाहर ही नहीं जा सकते थे? नहीं, ट्यूशन तो हम पैंडेमिक में नहीं गए, हाँ ऑनलाइन क्लासेस होती थी ट्यूशन की तरफ से। जी, कितनी मुश्किलात के बावजूद जो है इन दोनों बच्चियों ने इतना अच्छा किया। वो कहते हैं ना कि आंधिया कितनी जोर भी दिखाए, लेकिन जो बादे सबा है वो गुल खिलाने का हुनर जानती है। चलिए, वो- ऑनलाइन पर हमारे साथ अनीका जी जुड़ी है। जी अनीका, आप सुन पा रही हैं हमें? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अनीका, क्या हाल चाल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको भी, क्योंकि शुक्रिया। आपने भी एक इम्तियाजी जो है ग्रेड हासिल किया है। तो किस तरह से तैयारी की पैंडेमिक में, क्योंकि हालात जो खराब थे, तो लॉकडाउन वगैरह था, तो किस तरह से आप तैयारी करती रही घर पे? जी, सबसे पहले मैं गुड मॉर्निंग जैन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे आज ऐसा मौका दिया कि मैं अपनी कामयाबी नाजरीन के साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि जो ये पैंडेमिक था, इससे पूरी दुनिया के साथ हमारी वादी भी इस मोहल्लिक बीमारी की जद में आ गई। पैंडेमिक से हमारी स्टडी काफी ज्यादा मुतासिर रही, स्कूल भी बंद थे, 2G पर ऑनलाइन क्लासेस थी जो न होने के बराबर थी। बच्चों का काफी ज्यादा लॉस हो गया इसमें, क्योंकि जो ये पैंडेमिक था मैं भी इसका शिकार हुई हूँ। मैं लगभग 2.5 महीने क्वारंटीन में खुद रही हूँ। अच्छा जी, बच्चों का बहुत लॉस हो गया है इसमें। जी, हम भी वही बात कर रहे हैं। हमारे साथ हफ्सा बुलंद जी भी मौजूद है, जो बता रही थी कि वो भी कोविड के शिकार रहे हैं, और फिर इसके बावजूद इतने अच्छे मार्क्स के साथ इतनी अच्छी कामयाबी, इम्तियाजी पोजीशन हासिल करना, आप तहे दिल से मुबारकबाद कबूल कर लें। अनिका, हमें बताइएगा कि कैसी कैफियत थी, क्या हाल था जब आपको रिजल्ट बताया गया, कैसी फीलिंग थी वो? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर मार्क्स, क्योंकि जैसी मैंने तैयारी की थी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इससे ज्यादा मार्क्स हो, लेकिन जब मैंने सुना कि मेरे को 460 मार्क्स है, आई कांट डिस्क्राइब कि तब कैसी खुशी थी मुझे, लाइक कि मुझे नहीं पता थी कि इतने कम मार्क्स होंगे, बट आई एम स्टिल थैंकफुल टू अल्लाह कि इतने मार्क्स है। आई एम द टॉपर ऑफ माई स्कूल, 92% स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अपनी इस कामयाबी के लिए, पेरेंट्स को, टीचर्स को, या खुद को? मैं खुद को ही, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद को क्रेडिट देना चाहती हूँ, ये क्योंकि बड़ी स्कूल अच्छी तो बंद ही थे। हाँ। जी, अच्छा, यहाँ पे हफ्जा भी है हमारे साथ और गौसिया है, इनसे कुछ कहना चाहेंगी? ये तो आपको मुबारकबाद दे रही हैं। Yes, I would also like to congratulate them on their brilliant थैंक यू success. सो मच। जी, थैंक यू अनिका, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से आपको मुबारकबाद। Thank you so much. जी। और वो कहते हैं ना कि बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी परसेंटेज के साथ हमारे जो है बच्चे सामने आए हैं, अच्छा क्वालिफाई किया हुआ है। और अनीका जी बता रही थी कि वो जरा सी उस टाइम पे उन्हें लगा था कि कम मार्क्स है, लेकिन 460 मार्क्स होना कम है क्या मसूद साहब? अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो जब हमारे यहाँ जो हमारे जमाने में जब मैट्रिक के रिजल्ट आते थे कि हम सुनते थे, तो मेरे ख्याल से एक हफ्ता पहले से बुखार आना शुरू हो जाता था, रिजल्ट आने वाले हैं, और फिर ये लगता था कि पता नहीं अब पास मार्क आएंगे तो हमारे लिए वो भी काफी है। तो माशाल्लाह हमारे जो बच्चे हैं, ये जो ज़हीन बच्चे हैं, इस तरह से जगह कर रहे हैं, तो हमें फख्र होता है कि हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो इस काबिल हैं कि वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बेशक। और अपने साथ साथ जो है मुल्क का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ में अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। और हफ्सा बुलंद जी हमारे साथ मौजूद है। जब कल मैंने इनसे बात की थी, मैंने इनसे कहा था कि आपने अपने नाम को और बुलंद कर दिया है, और इतनी अच्छी कामयाबी इन्होंने हासिल की हुई है। और साथ में हम आपसे जानना चाहेंगे हफ्सा, जैसा कि हमने इनसे भी पूछा अनीका जी से कि एक्सपेक्टेशंस थी
इतनी मुश्किलात के बावजूद कि इतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ग्रेड A1 में आप कामयाब होंगी? एक्सपेक्टेशंस तो हर एक बच्चे की होती है कि मुझे 490 अबो ही होने चाहिए. अच्छा. एक्सपेक्टेशंस मेरी भी 490 अबो ही थी. जी. तो ऑलमाइटी अल्लाह से ही था. अच्छा, जैसे मैंने कहा ना एक्सपेक्टेशंस की बात जब आई कि जब मैंने अपनी मिसाल दी, मैंने अपनी मिसाल से शुरू की कि जब हम मैट्रिक का इम्तिहान सुनते तो बुखार पहले से आना शुरू हो जाता था कि पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, कितने मार्क्स आएंगे. अब जबकि आप लोगों ने इम्तियाजी जो ग्रेड्स हासिल किए हैं, वालिदैन का नाम रोशन किया, हमारा नाम रोशन किया, सब आपकी तारीफ करें, हर जगह आपकी जो अप्रिसिएशन मिल रही है, तो अब एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत बढ़ गई है आप लोगों से. जी, अब आगे भी अच्छा करना है इंशाअल्लाह, है ना. तो किस तरह का एहसास है, किस तरह की वो एक्सपेक्टेशन को देख रही हैं आप कि आगे चल के क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सबकी नजरें अब आप पे हैं, आप दोनों पे. जी जी, आगे चल के भी इससे भी अच्छा ही करना है, अब 11th 12th में भी. जी इंशाल्लाह. हर एक इंसान के छोटे छोटे ख्वाब होते हैं, बच्चों के तो ज्यादा ही ख्वाब होते हैं. तो क्या ख्वाब आप दोनों ने देखे हुए हैं अपने मुस्तकबिल के लिए? कोई स्टेपिंग स्टोन ऐसा कि अब आगे जो है हमने चल के कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसा है ख्याल आपके जहन में? गो से आपसे स्टार्ट. जी, जब से मैंने 10th दिया है तो मैंने 11th ज्वाइन किया था. 2 महीने मुझे मैं पढ़ रही हूँ 2 महीनों से. तो मैंने कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस में ज्वाइन किया है. तो वहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ अभी. तो मेरा प्लान जो है, आई वांट टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम्स, और वही मेरी एम है. अब उसको हासिल करना, अच्छे मार्क्स से, अच्छे नंबरात से उसे हासिल करना, अपने पेरेंट्स को अच्छा फील कराना, टीचर्स को अच्छा फील कराना, यही मेरी एम है. एक्चुअल में मेरी एम ये नहीं है कि मैं आई वांटेड टू बी सोशल वर्कर, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत बैकवर्ड है. वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हर्डल फीस फेस करनी पड़ती हैं पढ़ाई में. मैं उन्हीं की मदद करना चाहती थी, पर अपने पापा की भी मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं नीट क्वालिफाई करना चाहती हूँ. इसी के साथ साथ मैं उनकी भी मदद करना चाहती हूँ. बहुत खूब. यही सवाल हम अनीका इनसे भी पूछेंगे, हफ्सा जी से भी पूछेंगे, लेकिन वक्फे के उस पार आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा गुड मॉर्निंग JNK. ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बताती हैं, अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान. इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके. 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले. नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी. वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपका खुशामदीद, इस्तकबाल. बातचीत हो रही है हमारी आज हफ्सा जी और गौसिया जी से, और वक्फे से पहले हमने गौसिया जी से जवाब तो तलब कर लिया था, लेकिन अब हफ्सा जी की बारी है. बताइएगा हमें क्या ख्वाब है आपके? जी, मेरे फादर लॉयर है, एडवोकेट सीनियर इन हाई कोर्ट श्रीनगर. मैं भी उन्हीं के जैसे बनना चाहती हूँ. मेरा ड्रीम जैसे मेरे पापा है वही मेरे आइडियल है. मैं उन्हीं के जैसे बनना चाहती हूँ. आप भी वकील बनना चाहती हूँ? ये आप खुद बनना चाहती है कि उनका कुछ इसमें हाथ है? नहीं, खुद भी बनना चाहती हूँ और पापा का भी ड्रीम है, मामा का भी ड्रीम है. आपने भी मतलब कुछ सोचा होगा कि क्या बनना है आपको? जी, डॉक्टर बनना है. डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करना है. क्या बात, क्या बात. मतलब ये आपका ख्वाब है या पेरेंट्स चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने? मेरा भी और पेरेंट्स का भी, दोनों का. अच्छा, ये जो पहले जमाने में देखते थे ना कि जब हम देखते थे कि खाली चॉइसेस नहीं होती थी, या तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर, यही 2 चॉइसेस थी हमारे जमाने में. अपने जमाने की बात करेंगे तब हमें पता भी नहीं होता था कि और भी इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, जिसमें हम आगे जा सकते हैं. और आज आप लोगों को पता है कि इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं, इसमें ये चीज हो सकती है, इसमें हम ये चीज कैसे, इसमें सैचुरेशन आया, इसमें सैचुरेशन नहीं आया. तो कैसा लगता है कि ये जिस तरह से अब आजकल बच्चों को काउंसलिंग की जाती है, उनको बताया जाता है कि भाई इतने सारे फील्ड्स हैं, आप चुन लीजिए जिसमें आपकी इंटरेस्ट है, उसी में आप जाइए, पेरेंट्स के कहने पे नहीं जाइए, या ऐसे आप शौक है कोई चीज करने का वो ना जाएं. आप देखें कि किस तरफ आपका ये जहन किस तरफ है, उसके बारे में हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे, काउंसलिंग करेंगे, तो फिर उस चीज में जाए. कैसा लगता है ये? जी, बहुत अच्छा लगता है. चॉइस तो बहुत होती है, इसी से हम डिसाइड कर पाते कि क्या करेंगे. और ये पहली बात है कि पेरेंट्स का प्रेशर नहीं होना चाहिए. मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया, आप यही सब्जेक्ट लीजिए, आपको यही करना है. दे ऑलवेज ट्राई टू
फाइन अगर ऐसा है तो आप खुश बता करने सकते के लिए हैं। वकील बन रहे हो ना? हाँ हाँ, नहीं, मेरा खुद का जी, बहुत बहुत खूबसूरत बात हुई जी। हम आपसे जानना चाहेंगे गौसिया, बैलेंस कैसे कर पाते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए जितनी पढ़ाई जरूरी है उतना ही खेल कूद भी जरूरी है, और माशाल्लाह आप दोनों बहुत छोटे हैं, तो कैसे बैलेंस कर पाते थे? आप कभी बाहर जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसा घूमना वगैरह कुछ होता था? हाँ, ऐसा तो होता है, जाती भी हूँ। आज नहीं जाती हूँ, जब 10th था तो कभी कभी जाती थी खेलने, तो कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। जो जैसा मैं आज पढ़ रही तो कंटिन्यू किया, पहले मंथ से लास्ट मंथ तक कंटिन्यू से ही पढ़ा। कम घंटे पढ़े तो कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। एक ऐसा नहीं कि इंशाल्लाह के महीने में पढ़ा कि फिर छोड़ दिया, नहीं, ऐसे ही कंटिन्यू मैंने वही स्टडी की जैसे मैंने पहले से स्टार्ट की थी। इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया फ्रेंड्स के साथ भी खेलने का, इधर उधर जाने का भी, घूमने फिरने का भी। बहुत ये जो आप बात कर रहे हैं उस ताल्लुक से ये बिल्कुल ज़रूरी है जैसे आपने कहा, लेकिन फिर भी एक जैसे मैं आगाज में टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए एक टाइम निकाल, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से तो खेल कूद इस बार ज़्यादा हो नहीं पाया, लेकिन फिर भी तो कोई ना कोई आपने एक अपना कैलेंडर बनाया होगा ना कि किस तरह से ये घंटे पढ़ाई के लिए रखने हैं, ये मैं अपने जो पेरेंट्स के साथ स्पेंड करूँगी, ये खेल कूद के लिए होगा, चाहे इंडोर गेम्स ही सही। हाँ जी, हम सुबह उठते थे 7 बजे, ऑनलाइन क्लास पहले ट्यूशन्स की हो जाती थी, फिर 8 से 9 तक ब्रेकफास्ट, फिर 9 से 1 तक हमारी स्कूल की ऑनलाइन क्लास होती थी। कभी नहीं तो 2G पे, तो आपको पता ही है 2G पे क्या हो जाता है, 2G की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना तो रहा। फिर हाँ, ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स हम पढ़ते थे, कंसिस्टेंटली हम पढ़ते थे। फिर कभी कभी खेलते थे, ऑलमोस्ट मेरे हॉबीज चेस खेलना है, तो पापा के साथ कभी बहन के साथ, और तो ये हो जाता अच्छा, था। ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि 2G था वो तो भी हम समझते हैं कि वो स्पीड बहुत कम थी, लेकिन फिर भी बच्चों को तो किसी न किसी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़े रहना था। तो कितना फ़ायदा मिला आपको ऑनलाइन क्लासेस से, टीचर्स के साथ राब्ते में रहना और अपने लेसन्स के बारे में जानकारी लेना? हाँ गौसिया। ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिला क्योंकि वो कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाते थे, तो फिर भी वो हमें ऐसे हमें अपनी लेवल पता चलती थी कि हम कहाँ पर पहुँचे हैं अभी। जब वो पढ़ाते थे तो हमें खुद पता होता था कि हमने ये पढ़ा है, हम यही से कहते थे कि हाँ हमने ये पढ़ा है, हम कहीं पर पहुँच गए हैं, लेवल पता चलती थी। पर उनसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा हमें क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो जाते थे। मगर उन्होंने हमें नोट्स प्रोवाइड किए तो उसकी वजह से हमें फ़ायदा हासिल हुआ। नोट्स की वजह से फायदा, वो सही बात भी आप देखिए ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से भी ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा बच्चों को। और दूसरी बात है जब स्कूल ही बंद थे तो सिलेबस को कवर करना भी बड़ा मुश्किल था, तो नोट्स ये तो सारा मैं ये समझता हूँ सारा क्रेडिट जो है बच्चों को ही जाता है, क्योंकि बच्चों ने जिस तरह से पढ़ाई की या उनके वालिदैन ने जिस तरह बच्चों को तैयार किया इस चीज़ के लिए कि भाई ये चीज़ पढ़ें और ये चीज़ करें और इस तरह से करें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं फिर उसी वो ट्यूशन की तरफ आऊँगा कि ट्यूशन और कोचिंग की जब हम बात करते हैं, कोचिंग सेंटर्स की तरफ जो बच्चे रुख करते हैं, ये इसी से रिलेटेड नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन है कि आप उसी तरीके से ले लें। कितना इम्पोर्टेंट है कोचिंग सेंटर्स और ट्यूशन्स का एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए? गाइडेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्यूशन सेंटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कैसे करना है वहाँ पे, वरना बच्चे पूरी बुक याद कर लेते हैं, रटा मारते हैं, फिर वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पर कंसेप्चुअल सब आता है। वहाँ पर वही आता है जैसे हमें वो गाइड करते हैं टीचर्स कि वहाँ पर कैसे करना है, कैसे पेपर लिखना है, इसलिए टीचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा खुद सारा नहीं कर सकता, बच्चे को पता ही नहीं होता है कि मुझे किस लेवल पे किस लेवल पे जाना है, पर टीचर्स उसे लेवल दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं कि किस रास्ते से आप अपने ड्रीम की तरफ पहुंच सकते हैं। तो क्या बात है तो जरूरी है, ट्यूशन्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कश्मीर में तो ज़्यादा ही कुछ, यहाँ पे कभी स्कूल्स तो ओपन होते नहीं है, हार्डली 2 या 3 महीने हम लोग स्कूल भी जाते हैं। ट्यूशन्स मुझे लगता है बहुत मस्त होने चाहिए और अच्छा ट्यूशन ही सब कुछ। अच्छा, जब ये हम कोचिंग सेंटर का इंतखाब करते हैं या ट्यूशन के लिए किसी टीचर का इंतखाब करते हैं, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता चले कि आप सही टीचर के पास जा रहे हैं या सही कोचिंग सेंटर जो है वहाँ पे सही पढ़ाई हो रही। इसका इंतखाब आप खुद करते हैं या ये वालिदैन इंतखाब करते हैं कि कहाँ पे जाना पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग के? पहले तो डेमो क्लासेस ही होती है, पहले डेमो क्लासेस देते हैं, देखते हैं कैसा पढ़ाते हैं, खुद पे डिपेंड होता है।
اچھا آج کل یہ ٹرینڈ ایک شروع ہو گیا نا, بہت ساری اپلیکیشنز ہیں جو آن لائن آپ کو پڑھاتے ہیں, تو وہ کتنے فائدہ مند ہیں؟ کوئی آپ نے یوز کی؟ وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے, اپنے ٹیچر سے زیادہ بھی وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں, ان سے وہ بہت زیادہ اچھا پڑھاتے ہیں, وہ ہم ان سے سلیبس بھی کور کر لیتے ہیں, اور ان سے بہت زیادہ فائدہ ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ اسکول سے بھی زیادہ فائدہ ہے ان اپلیکیشن سے جو انہوں وہ انڈیویجول اٹینشن بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. بالکل اسٹوڈنٹ اکیلے ہوتا ہے, وہ خود سمجھ سکتا ہے, ویڈیو پاس بھی کر سکتے ہیں, پھر پیچھے لے سکتا ہے, تو اس سے بہت زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آتا ہے. جی بہت خوب. مجھے حفصہ آپ سے جاننا ہے کہ آپ جو ہے کتنے گھنٹے دن میں پڑھا کرتی تھی, کیسے وہ سارا کچھ ہوتا تھا؟ 4 to 5 hours ہوتے تھے پڑھائی کے. ہر دن کبھی کم بھی کبھی زیادہ بھی. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ خود پڑھنے بیٹھ جاتی تھی؟ ویسے جس حساب سے آپ نے کامیابی حاصل کی ہے وہ تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ آپ کتنے ماشاءاللہ پڑھائی سے وابستہ ہے, لیکن فیملی کا جو رہتا ہے, ہماری ماؤں کا اکثر یہ رہتا ہے کہ آپ پڑھائی نہیں کرتے, چاہے ہم کتنی بھی پڑھائی کیوں نہ کریں. تو ایسا کچھ تھا؟ نہیں, ایسا کچھ بالکل بھی نہیں تھا. ایسا ہوتا بھی نہیں تھا کہ مما بولتی تھی پڑھائی کرو, خود ہوتا تھا کہ کوئی آگے چل کے کچھ کرنا ہے, ماں بولتی تھی. واقعی آپ اتنے اچھے ہو جتنا ابھی آپ ایسا بول رہے ہو, شرارتی بالکل بھی نہیں. جی ہے تھوڑا بہت. اچھا تھوڑی بہت شرارتی. اچھا ایک اور بات جو آپ دونوں سے میں جاننا چاہوں گا, اکثر جب یہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن جب ہم بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کو, اسٹوڈنٹس کو اکثر شکایتیں رہتی ہیں. جیسے کبھی یہ شکایت رہتی ہے کہ وقت پہ ایگزامس کنڈکٹ نہیں کرتے, کبھی یہ شکایت ہے کہ وقت پہ ریزلٹس نہیں آتے, کبھی یہ کہتے ہیں کہ جو آؤٹ آف سلیبس جو ہے پیپر آ گیا. اب پہلی بار آپ لوگوں نے خود بھی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا, پہلی بار آپ نے بورڈ سے آپ کا واسطہ پڑا, تو کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کو؟ آپ کو بھی اسی طرح کی کچھ شکایتیں ہیں یا آپ جو ان کا جو کام کرنے کا جو ڈھنگ ہے اس سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ سیٹسفائی ہی ہے, بس تھوڑا رزلٹ لیٹ آیا, یہ تھوڑی شکایت ہے. یہ شکایت یا اسے گلا کہہ سکتے ہیں, شکایت نہیں, گلا ہے. اور اس کے ریزنز بھی بہت سارے ہوں گے ان کے پاس. آپ دیکھیں نا مسعود صاحب کتنی معصومیت سے یہ گلا بھی کر رہی ہے. نہیں, نے خود ہی کہا کہ یہ ان کا اصلی چہرہ نہیں ہے, یہ شرارتی بھی ہے, یہ ابھی ایسے دکھا رہی ہیں, بتا رہی ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیسا وہ ایکسپیرینس رہا؟ جیسے کہ جو یہ بورڈس ہیں وہ ٹائم پہ رزلٹ نہیں نکالا, تو یہ سفر بہت ٹف رہا. ہم کہتے تھے کہ کل رزلٹ آئے گا, تو مارچ میں رزلٹ آئے گا, تو بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رزلٹ کا ویٹ کرتے ہیں, پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ان کے لیے یہ زیادہ نقصان دہ ہو گیا. جو ہمارے لیے کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پہلے سے ہی پڑھائی اسٹارٹ کی, ان کے لیے تو زیادہ نقصان نہیں ہے, پر ان بچوں کے لیے جو ابھی ویٹ کر رہے تھے کہ جب رزلٹ آئے گا تبھی ہم کچھ ڈیسائیڈ کر پائیں گے, ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے. میں ہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ٹائم پہ ہر کوئی چیز کرنی چاہیے, کیونکہ بہت سارے بچوں کا نقصان بھی ہوا ہے. وہ سلیبس نہیں کر پائیں گے, اب بہت زیادہ سلیبس ہوتا ہے 11th. آگے کی پلاننگ بھی اسی طریقے سے کرنی پڑتی ہے کہ جب وقت پہ رزلٹ آتے ہیں تو بچے ڈیسائیڈ کر پاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. جی, اور مسعود صاحب ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے, ہم اپنے وقت میں بڑے الجھے ہوا کرتے تھے کہ جب ہمارے ریزلٹس آتے تھے تمام رشتہ دار سوا آپ اس مانا کہ وانچو کا یہ سبجیکٹ رکھوں گا, آپ اس مانا. آپ دیکھیے چھوٹی سی بچیاں یہ کتنا انہوں نے اپنی نظر کو برابر رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیا بننا ہے, کیا حاصل کرنا ہے. اچھا ایک چیز ہے کہ جب ایک بچہ ایگزام میں بیٹھتا ہے, پریکٹیکل 10 ایگزام آج ڈرا ہوا تو پہلے ہی بچہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہوتے وہ ڈراتے بھی ہیں, تو آپ ہے نا, تو اوور آل سب اس میں آ جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے حفصہ, کیا چیز سے آپ کو سب سے زیادہ خوف آیا اس ٹائم؟ ڈر کس چیز سے لگتا تھا زیادہ؟ ایگزام دینے سے تو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. ایگزام کے ٹائم پہ, ایگزام کے 2 گھنٹے پہلے, 1 گھنٹے پہلے بہت ڈر لگتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو پھر گھر والے بولتے کوئی بات نہیں, پینک نہیں ہونا ہے, اسٹریس نہیں لینا ہے. اسٹریس ایویں بولنے کے لیے بولتے پینک نہیں ہونا ہے, پینک سب سے زیادہ کرتے ہیں, سب سے زیادہ پینک وہی کر دیتے ہیں نا. اور آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس؟
नहीं, मेरे पेरेंट्स ने तो कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं किया. वो हमेशा कहते थे कि वहाँ पर क्या होगा, आपने तो इतनी प्रिपरेशन की है, तो वहाँ पर तो वैसा ही आएगा जो आपने किया है, जो आपने साल भर कमाया है वहीं पर वहाँ मिलेगा आपको. तो पहला जब पेपर था, मैथ पेपर, तो मैं कुरान पढ़ रही थी, मैं इतना डर रही थी. और फिर बाकी के पेपर जो है फिर मैं नहीं डरी. जब मैंने पहला पेपर देखा कि ज़्यादा कुछ नहीं है, तो पहले पेपर में हर कोई बच्चा हेजिटेट होता है और डरता है. तो इससे फिर जब एक्सपीरियंस आ जाते हैं कि नया पेपर भी ऐसे ही है, अगर डरेंगे तो पेपर भी गलत हो जाता है. तो अच्छा, एक और बात जो है, क्योंकि अक्सर ऐसे मौके पे जब सब आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि आप तारीफ कर रहे हैं कि आपने इतना अच्छा किया, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पास नहीं कर पाए, है ना. बहुत सारी रीजंस हैं, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं ना कि पढ़ाई जो है, कामयाबी और नाकामी जो ये एक ही जो क्या कहते हैं पटरी के जो दो पहिए होते हैं. तो अब नाकाम जो होते हैं, नाकामी की बहुत सारी वजूहत होती हैं. ऐसे बच्चे जो पास नहीं कर पाए, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अपनी तरफ से क्या उनको आप मशवरा देंगे? तो देख रहे हैं आप, उसमें क्या बताएंगे पेरेंट्स को कि उनको डांटना चाहिए कि अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए? अपनी गलतियों से सबक ही सीखना चाहिए. ऐसे थोड़ी लाइफ एंड होती है. ये तो पहला ही स्टेप है हमारा, बोर्ड तो पहला ही स्टेप होता है, फिर आगे जाके हमें कुछ करना होता है. तो ऐसे थोड़ी यही पे लाइफ एंड होगी. बिल्कुल, जैसे नाज़मा ने कहा कि गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या लड़े जो घुटनों के बल चढ़. जब तक आप गिरेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे. जी, आप? मैं तो उनके लिए यही मैसेज करना चाहती हूँ जिन्होंने जो इस एग्ज़ाम में नाकामयाब हुए हैं. ऐसा तो सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ है. इस सफ़र को आगे बढ़ाना है. अगर उन बच्चों को शौक़ रखना है कि हम कर सकते हैं, अगर वो अपने जहन में एक बात रखेंगे कि वी कैन डू इट, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम हुई होगी, या जो पैंडेमिक चल रहा था उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी. उन बच्चों के लिए मेरी यही मैसेज है कि वो फिर से पढ़ाई स्टार्ट करें और अपनी पढ़ाई में लगे रहे, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखे, डिटर्मिनेंट रहे, तो वो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल कर पाएंगे. और देखें कि कहाँ पे गलत हुआ है, कहाँ पे क्या वजूहात रही जिस वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए. अच्छा, आखिरी हमारे पास लम्हात बचे हुए हैं, और नाजरीन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब छोटे होते हैं, जब इनकी उम्र के होते हैं, पता रिजल्ट अख चीज ऐसे ज़्यादा याद रोज़ा कि गॉड के रिश्तेदारों को फोन है ना, तो मुबारकबाद किसने दी, और इंतज़ार में रहते हैं कि तारियन ऐसे अपने रिश्तेदार कब मिठाई विठाई काटछा कर. ऐसे खैर तफसूच ब्याख चीज़ के खदशी या आसान कि कुछ ऐसा प्रेशराइज करते हैं हमारे रिश्तेदार भी कि मे फॉलोइंग इन दिस बचस पे रिजल्ट तमिस अगर चाहे को ज्यादा मार्क्स या कुछ ऐसा हो तो गलत हो जाएगा. तो उस हवाले से ऐसा कुछ प्रेशर आपको किया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं. चीगों से आपको प्रेशर तो नहीं करते हैं, जोक में कहते हैं, पर बच्चों को एहसास दिलाते हैं. उनके लिए क्या छोटा सा मैसेज रहेगा? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप बच्चों को कहे कि मेहनत करो, ऐसा नहीं कि आप पीछे रह जाओ, पर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए. मुझे तो किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, पर जोक में सब रिश्तेदार कहते थे कि वो इतना मार्क्स लाएगा या वो इतनी मार्क्स लाएगी, तो आपको भी लाने हैं. तो जोक में हमें एहसास दिलाते थे. बिल्कुल वक्त नहीं रहा प्रोग्राम का जाते जाते, क्योंकि हर एक को तो आपने थैंक्स तो नहीं कहा होगा, क्योंकि जितने लोग ने आपको मुबारकबाद दी, चाहे रिश्तेदार हैं या दोस्त, कुछ लोग फ़ोन कॉल से कुछ अटेंड किया आपने, कुछ लोग ने अटेंड नहीं किया, तो मुबारकबाद के लिए थैंक्स कहना चाहेंगे तो कह दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर दिस विशेस. और मैं भी सबकी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे, जब मैंने रिजल्ट सुना तो मुझे पता ही नहीं चलता था कि कौन मुझे फ़ोन कर रहा है. इतने कॉल्स आ रही थी, अभी पापा हैं, अभी बहन है, अभी फ्रेंड है, अभी कोई और है. मैं उन सब को तहे दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का शुक्रिया. एक बार फिर आप दोनों को मुबारकबाद 10वीं जमात में इम्तियाजी जो ग्रेड हासिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और नाज़रीन किराम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये 1 घंटा हमारे साथ गुजारने के लिए. खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपनी दुआ में हमें याद रखिए, SOPs का ख्याल रखिए. देखते हैं अपना फेवरेट शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK.